कुछ बिहार के प्राचीन ऐतिहासिक मां चंडी मंदिर की पुनरुद्धार की मांग। राजा महाराजाओं का शहर कुछ बिहार में बहुत पहले ही राजा का शासन खत्म हो चुका है, लेकिन जिले के विभिन्न हिस्सों में फैले राजा के द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर अभी भी। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. जो राजाओं के इतिहास की छाप रखते हैं। कुछ मंदिर 100 साल पुराने हैं तो कुछ 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। तूफानगंज के मारूगंज ग्राम पंचायत का ऐरानी चितलिया गांव कुछ बिहार से 18 किलोमीटर दूर स्थित है और उस गांव में राजशाही काल का प्राचीन चंडी मंदिर। इस मंदिर में प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर में हर साल पहला बैसाख पर वार्षिक पूजा होती है। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है और इस प्राचीन चंडी मंदिर की स्थापना के पीछे एक प्रचलित कथा छिपी हुई है। एक बार जब ये क्षेत्र जंगलों से घिरे हुए थे तो कुछ बिहार के एक कोच राजवंश के राजा अक्सर यहाँ शिकार करने आते थे और ठीक ऐसे ही जब राजा शिकार करने आते थे तो वे विश्राम करने के बाद उनके हाथी वहां से नहीं उठते थे। मां मंगल चंडी की पूजा करने के बाद हाथी वहां से उठते थे। उसके बाद कुछ बिहार के राजाओं ने वहां मंदिर की स्थापना कर मां मंगल चंडी की पूजा शुरू की। वर्तमान में यह मंदिर देवत्रा ट्रस्ट बोर्ड के अधीन है। देवत्रा ट्रस्ट बोर्ड के अधीन होने के बावजूद मंदिर खराब स्थिति में है क्योंकि मंदिर की दीवार सुरक्षित नहीं है और मंदिर की कई वस्तुएं चोरी हो गई है। इसलिए मंदिर के पुजारी समेत स्थानीय निवासी जल्द से जल्द मंदिर निर्माण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। তো ট্রান্সপোর্টের অধীনে থাকা সত্ত্বেও মন্দিরের এই পরিস্থিতি কি বলবেন এই বিষয়ে? এই বিষয়ে তো অনেকবার অনেকজন আসে, অনেক রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মন্দির উন্নয়ন করে ভালো করে মন্দির নির্মাণ করবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কিছুই করা হয়নি। আচ্ছা, কি মন্দির এটি? এটা হচ্ছে চণ্ডী মন্দির। কি জানা যায় যে এই মন্দির কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কিভাবে পুজো হয় মন্দিরে? এটা তো অনেক পুরনো কাহিনী। আজ থেকে প্রায় 500-600 বছর আগে নাকি কোনো রাজা এখানে আসছিল। ওই রাজার নাকি হাতি, কোচবিহারের রাজা, কোচবিহারের রাজা আসছিল, এখানে হাতি নাকি এখানে জলের মধ্যে ডাইবে পড়ছিল, পরে উঠে না। তার জন্য এখানে মানামানসিক করলো মা মঙ্গল চণ্ডীর মন্দিরের জন্য পূজা দিবে। তখন এখানে মানামানসিক করার পরে এই মন্দির স্থাপন করে, আর ওই স্থাপন করার পরে ওর হাতিটা উঠে যায়। আচ্ছা, তখন থেকে এখানে পুজো শুরু, এখান থেকে পূজা শুরু। বর্তমানে কি মন্দিরটা কি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের মন্দিরে? হ্যাঁ, বর্তমানে এখন এটা কুচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে। এই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা সত্ত্বেও মন্দিরের এই পরিস্থিতি। এখনও মন্দিরে ট্রাস্ট বোর্ড কোনো রকম ক্লিয়ার নেয় না। তারা বলছি, আপনারা এখন কি চাইছেন যে কি করলে ভালো হয়? হ্যাঁ, আমরা চাই মন্দিরটা ভালো আরও উন্নত হোক, ভালো হোক, যেরকম কুচবিহারের মদনবাড়ি যেরকম মন্দিরটা ওরকম যেন মন্দির হয়, তাহলে সকলেও দেখতেও ভালো হয়, আমাদের গ্রামেরও উন্নতি হয়, আরও বহু আমার এখানে পর্যটনও আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম সহদেব শীল শর্মা। এই জায়গায় বাড়ি? স্থানীয় আমার বাড়ি পাশে।